কোন নুচে পেজ ওড়া বা ফোপাড়ি নউছি আরে তোর পেজ ওপরে তো কি কইলা আরে ডালি সটা জালে তাদের পেজ ওপরে হবো যা এই সাইডা পেজ ফোপাড়ি ওটু লোক কইবে সাবাবু ডালি পানিয়া দউছি যাও শুণু মোর সে পরিয়া ব্যাগটা নেই মার্কেটিং করিয়া যাবি যা অতি ওড়া তোর পুଣି কোন নুচে বাবু ये बासी अंडा तड़का पूरा कल फ्रिज रे थिला तो बंद हेई लाइन फोपाड़ी नउची तो मनकू हाँ बंद है देखिए एगुड़ा को कस्टमर को दबुन नले गोटाई माडो तळ पड़िबोनी गोटे काम कर ए सब तुम स्टाफ खाई दबो हला बाबू जागे दे पाड़ दबो मनकू होई रे बाबू कहउछने आखु आमे खाइबा अरे तू बाबू खाइबू अरे 20 वर्ष रह जीबी एई खाइबो जमा खाइबी अरे को कोठने फोपाड़ दू तो मनकू फोपाड़ दबो हां तो मनकू फोपाड़ दबो जा तो फ्रिज तो जाऊ मार्केट